ونی بقول کی گده مناسبت شو عندل منا چکارو دکی دا بوجه وبه قال حدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك بن انس عن ابي الزبير عن جابر رضي الله تعالى عنه انه قال النبي صلى الله عليه وسلم اغلقوا الباب جنشبي قرطة نلوده دروازه جرد کے بند کے اور اللہ نم بیوائے بندے رہے مجھے کما دروازہ اللہ پر بند شی شیطان نشی کنا فرشتے مقرری نظر بندش اللہ پر بند کے اور قریبات نشبی نشبی بموزی حیوان ناشی یا بسکے نشبی وغل ناشی دشمن ناشی وعوقو السقاء مشکونا ہوتا ہے وقال وہ مشکونوں کے لئے نو ویتا ہے اس کولر دے سر پہ بند کے وی دے سر پہ بند کے دارو پکڑا دے کا لوگ یہ اولی لگے ہوتا بندے کا ولی مولانا سے ہو شیطان کا پکی کو دے ہو نمبر ایک بعض وقت کی بعض بیمارے آپ ولی کی رشپے نو اگر بیمارے پر پکے نہ ہوتے اور جتنی بن کے بس اللہ نے حفاظت پر فرشتوں ہے وَأَكْرِبُ الْإِنَاءَ لوحِ نَسْتور ہے اکریبو الہنا اسمانا میں پلوغی نسکور کے علوڑے کے دا آغا وقت سری وخمد او خمد مشکترہ بینت دا آغنا او دا تلویر دا سریلی را نسکورے کے علوڑے او خمد پڑے کے کسری وَأَكْرِبُ الْمِسْبَاحَ لِوَمَّتِ ولے لکا مقوابا مگرالا رباتے بے تختول رباتے با پتیرو کی بے قولی با لگو پتیرو بلے نبغى وزير ورانا نبغى تحصل أمور قولك يقول تبع ورسل فإن الشيطان لا يفتح لها كمغلقا شيطان بند دروازنا كلا ولاد نشر ورطش وأنا بند لأبدي بنون ولا يحل لكاء أو تكم مزل فترة نسبري لا يحل نسبري بكاء مزل بند نسبري تترك كل بعد السر واجو نشل الفوري ولا يكشف آنية ياتي كم لوخي نسكور تو نقولي نشي أو ياتي كم لوخي بعد السر كيخو نلبين فإن الكويسة تتمكى كويسة تتكوي بسم خروج تتعالى كويسة تتعالى بسم نقصان پیدا کئی یوزرمو بلیک خلقو کوڑے اور باتیں رہا چاہیے ہم بلوت کی سوزوت دیں نقول دے اصل مناسبت دا چه روحی پٹکت و عام سر دا مناسبت دا نوری بسر دینی روح دا آداب دی مولانا سے پدے دے عملو نکو نقول نگارے گی نا آداب دی و مستحق دی جنر کارون دوا دا پیغمبر آداب درتا ہے اور بسیش مولانا سے سوک دی وفي الباب عن ابن عمر وابي هريره وابن عباس رضي الله عنهم هذا حديث حسن صحيح وقد روي من غير وجه عن جابر اشارته الى جابر بن حديث شهرة ترى وغير سند بن ثابت وبه قال حدثنا ابن ابي عمر وغير واحد قالوا حدثنا سفيان عن الزهري عن سالم عن ابيه عبد الله بن عمر قال روي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تتركوا النار في بيوتكم الدعاء فأوفى لكم كنوا مبلغ حين تناموا ولي سيلة براشي داور بدل تقول تنام کے بھی ضرورت ہے دے زمانہ کے خلق بجے کی گٹر بل پئی دا غیٹر دا yes نو څومره تبلیغ پکې جوړ شي د دنیا ډېر ارض اخبار کې راځي چې لیټر دراسه دنیا باندې هغه کې باندې ورته هغه لیټر مرشي هغه کې سپور شي لیټر هغه دراشي او څه څه وته وي yes مرشي نو چې وګورئ مرشي نو بیا راشي نو چې راشي نو بیا او پور شي په کوټه کې نو خلک یا دا کې لیټر اکسیجن ختمه نو اکسیجن دومره ختم کی چې بیا خلک په دې اکسیجن نه نو وسمه شي دا ټول رسول الله مبارک فرمایي په بری عمل پکار ورپسې شاه قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا محمد بن يوسف بن عن سوري يحيى بن سعيد كان ابن عمر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم mana kena Rasulullah mengatakan ayat kena berat kemarin jika orang mereka kaya boleh tamam anda dapat bagi hak boleh itu kaya orang boleh tamam anda tak semacam hatta yasana atau ketika cari ugi ni mereka memang lebih jatuh apa jadi kalau berlaku तो केले हमने तमन्ना है
في باب أمثال الأولى من رجل الله عنه وهذا حديث حسن صحيح. فما جاء في استحباب التمرين وبه قال حدثنا محمد بن سهل بن عاصم بن عبد الله بن الرحمن قال حدثنا يحيى بن حسان قال حدثنا سليمان بن أبي هشام بن عروة عن أبينا عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال بيننا النبي kita juri begini kalau jauh gitu ada sama kita juri boleh sate boleh pada orang berbuat banyak sih pada orang melpara juri kami kelas lagi pada orang berbuat ini pada orang baik boleh misi macam juri nomor beda bahau dan juri majlis sebab dengan nak kita boleh kita juri kalau berbuat ini kalau berbuat dalam Islam melpara misalnya jauh gol mel mare jauh gam mel mare jauh shot gol mel mare tahu kita udah nama kita tahu kita berazam stan mel mare ya kita udah nama kita halas bajirashi gol debel pun udah bataya gam mel masa tahu gam mel mare tahu kita udah waktu nama kirashi zaman boleh mah kita pernah tahu ini udah tayari udah boleh او شرط من المدينة دوي إذا مطلوبة جراشي او ايمان ولا ندخلت لأن شرط من المدينة لقوة سنجل كون ما بعد الدستان يوم تدين كله او خطوبة جيبه تقريبا مدنا ماسمتين من كله وفوله سامي ولكم تيجي إلى كله تما هو توستر في الخوم بمو قدرواني ملاقات تمدد ملاقات وقت جماليان بمن مندرنو Saya roda, bisa kesan you, roda yang ada roda. Mereka yang cakap lah, kondera rawan dia. Nampak lah mengewe, wah bukan mama, tiba-tiba ada rawan. Mereka deh, bina rumah roda itu. Mereka dari yang saya bawa dari yang lumayan bawah. Mereka pandai tapi kurang roda kelasa. Dia waktu itu tukang pasti kan jaga. Mereka sebab kerja dari salur kilo kawan bawah. Pasal roda yang bawah. और भी हमें मचाता था से चाहता था कि उधर से बचाओ के अगर हम बना रहे हो हम नाम ले और कबाब पंद्रह वाले चटनी बटनी को सरवा वाले लेकिन मैं बहुत सोचता ना तब हमें कुछ और बात दोस्तानी और मैं जिन्होंने खाना ना दे ना हम नसर उसको पूछता और क्या मैं चले चौक ना दे मुझे ना तगाड़े वाले नहीं आगे ना प्रोग्राम तगड़ा वाले ना सुना पहले क्यों तो बोले मत भी सुख भी उड़ा वाला तैयार है मैं तो आराम से उड़ा तैयार है रावण ना मन अवसर हुआ कर दे निश्चित में मसला बना लो लेके मतलब ले बाबा से इधर कबाब बना ले नरे बहुत चल के पके बेल राउंड नजा और बड़ा प्रोटीन प्रोटीन चटने मास्टर मास्टर तुम्हारे भी मास्टर को शुक्लो सर को पैदा कर बोली बोलता है कि वो खाली प्रोटीन इंशाअल्लाह मास्टर दार करते हैं लेकिन फिलहाल तो सर मशहूर में मसला दार होगा तो कोई शुभ खबर है मैंने नहीं की तुम्हारे दोस्तों न मेरा न दे वाला था कि न मदना तुम्हारे लिए मना स्वाद क्यों न ना बना दोस्तों रात को मां बोल रहे हैं तैयारी तो वो ताकत न मसला दे बना तस्बे पूरा लोड़े में वो सब मस्या को और वो बेटे स्वाद करना है ये उधर मेरे खिलाफ भी स्वाद दार 2005 2004 का खिलाफ उसको चेहरा बहाना तो जैसा am dukanun dia biskit ni umat kerja wal coba dukana ta am coba dukanun di sini dapat dimani dan sekarang di situ nasi mana namun lo jangan boleh usiau pada dia orang pada kan lo dah akan jauh rakyat antara kultura kan Oce tak ada orang dia rakyat faham memang tahu katanya boleh lebih formasan dalam ada macam mana tentang nasta akan kalau terpilih mungkin ada atau awak jemaah nomada di antara mulut terjadi pak satu tempat dari mereka kami kunci di mana awak dia ada kata-kata yang mulai pak cuci muskil lebih singkat saja मतलब dah सारे क्या करते मारे लोग dah डोड़े waktu baru lagi waktu di waktu kami dan pada tu kunci दोनों मुद्दे ने दाल माता को चेक होने जैसा आला बिस्किट बड़े रोटी बटाई कबाब बड़े पकड़ चेक बड़े पकड़ बोलने वाले हैं सब देखिए लोग हमारा बोला था मैं वो हमारा बोला कि
अर्श समर करता आखिर क्या यख्श सिलना सुखी मलाया हमें पकड़ा खयखते के खमन इधर त्यागी पकोला कमरम नी वले वो कमना में क्यों नहीं हुआ मैं जो मुझे करे वो वाले खयखते के और यह सामान को करते के नाश्तो खबर पर बेटा मुकवा मावे लगा था कि बंद था और घर वाला करने में मेरा पास कि बंद का ये पर होता है बंद की मशकिल है जब पर तो तब वो अगर ni mampu pula ni mampu bantah lah. Tetapi assalamualaikum dan menjawab kawan. Jauh tak patah lagi. Akhirnya masalah tu sama pasti aku mampu tak kan. Mewala dia tak pasti ada. Tak pasti ada. Tak ada khema. Doa dia sangat tak kesehatan kesehatan. Nukul memang salam. Jemaah kita tahu je sabar berantam. Ya sabar tahu. और किधर रोड़े वक्त की राशि रोड़े भी नौकाम थे और फिर रोड़े अल्लाह से शिवी से जो है काम और मेहमा और बसेशा जो कोई कश्मीर में मदद बांधे रहे तो तमाम बकूर की वे हम लोग नहीं करना लोगों की बपाते नशे मोर बपाते शे शाबाश عن سلمان تقول في خددا هذا الحديث حسن غريب من هذا الوجه وجه خير تقاربته لا نعرف من حديث هشام بن عروة إلا من هذا الوجه وقال هشام بن متفرد هشام بن بيجنو ده هشام بن عروة مگر درسنا في هشام بغيره باب فيما جاء في الحمد على الدعاء لا فرغ منه بدعاء الخارج الحمد لله بوايا كهذا خيشبه به قال حدثنا عبد محمد بن غيلان قال حدثنا ابو سلمة عن كريم بن زيد عن سيد النبي ودان سلمان رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الله يرضى العبد ان يقول لك تويش الله पाक राजी की बंदर अन यअकुल अल-उक़लत शफ़ाअतु की और यशरब अश-शरबा युक़ूस की व यहमदुहु अलैहा और अल्लाह हमद पर दुआ होए ला इन शकरतुम ला अज़ीदन्नकुम शबते और ज़करिया इब्न अबी ज़ाहिद पे मुतफर्रिद थे और बसेशा فما جاء بالحكم مع المجزوم وبه قال حدثنا احمد بن سعيد الجوهري وابن يحيى قال حدثنا يوسف بن يوسف بن محمد قال حدثنا الفضل بن قتادة عن حبيب بن شيبان عن محمد بن كثير عن جابر رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان بالمجزوم فله قوم بالقصعة ثم قال كل بسم الله فقد الله وتوكل عليه. ماذا المجزوم ينامي مع الساعة؟ يوم حديث القرآن يفر من المجزوم فرارك من النسل लेकिन माता सुधरे कि मरद मुताअद्दी मरज पर खासियत करे कल एला मुताअद्दी क्यों करे एहतियात बगे खबर ना करे आता खबर सो अहमद बन सईद अशअर और इब्राहिम बन याकूब का उस्तादान قال حدثنا يوسف بن محمد बस मन बयान पे होगी जो कैसे बगाना ना खुदा ने क्या है ضعيف है عن حبيب بن شهيد عن محمد بن المنكدر عن جابر رضي الله عنه إلى بينهم أخذه الإسلام مجلوب وداخله يهودي يدعى كتبه مؤنث سماعي نفتاويل دعا ليسا فتاويل نجاسة نعم ليسا مذكر وذا مجلوب سوء معيقين ابن أبو فاطمة دوسي معيقين منه معيقين وذا فاطمة أبو فاطمة وذا أبو هريرة ذكره دوسي وتوي وداخل كالإسلام ليد المعبودات تربكاسك ثم قال كل فرع نقول وتوكل شو يودا إلاسي واللونيوا أو بالله فرعك والسلام يبين رسولي ولا أو بيمسا أنت توكل شو أو البيغمبر مبارك تواضع بما يمشي أو دام بما يمشي كنفرت بانك تماريتنا أو دام بما يمشي في إيمان أو يقتون كامل بكل قرآن بسم الله نرفعه ثقة بالله أثقوا ثقة بالله ذكر تعدي الله تبع توكله أثقوا ثقة مفعول مضارع فعل مقدر وتوكلا أتوكل توكلا على الله مفعول مضارع فعل مقدر نور ما خبر الذكرين إذا تعدي اشترخا آلية اشترخ الله كذا متعدي أو كذا متعدين की यानी मार्क्स पहले ना मुताअद्दी की
الله سبب تتعني كله قرضي اختلاف المريض لصحيح ساعة أو كله قرضي هذا حديث غريب وجد غرابته خير أخذ أمامي كده وجد غرابته من ينبغي جنوب الحديث يونس بن محمد بن فضالنا مفضل بمتفرد أو مفضل بن فضالة هذا شيخ بصري ماذا تقول ضعيف والمفضل بن فضالة شيخ آخر مصري أوصف من هذا لأنه مضبوط له أو مشهور به وروى شعبة هذا الحديث عن حبيب بن شهيد عن ابن هريرة حبيب بن شهيد نقل لي أن محمد بن منكدر أو ابن هريرة أن عمر أخذ بيد مجذوبنا مقسمة تعارض في استرام مرجوع رسول الله مبارك نيولي أو دي سنة كسبي كي عمر نيولي فليوي في حديث الشعبة أشبه عندي وأصح أما محكني الشعبة ولا أشبه بالصواب لي أو صح لي ولي تقدم قتيل ابن هريرة عمر نصرا ثابتا لنا وستلك ابن هريرة عمر نصرا أما من tidak المفضل الفضالة ضعيف رابيدي وبيع متصل خدي كنا متصل خدي ناخذ كل منقطع بس بكم على ناس صلى الله على سيدنا مولانا كنا ندري تطلع